الشيوعي. النظام الاشتراكي الشيوعي هو يختلف 100% عن النظام الإسلامي، النظام الرأسمالي. بمعنى النظام ده قائم على فكرة إن اللي هو النظام الدولة بيأمر كل الناس في المجتمع إن هم يعملوا، وكل ما سيعملوه لن يتقاضوا عليه أجر، والأجر كله سيذهب إلى الحكومة رئاسة الدولة، ورئاسة الدولة ستنفق على كل المواطنين. فهذا الأمر جعل هناك مصيبة كبيرة جدا ومشكلة كبيرة. بدأ كل من الناس يقول أنا سأعمل، وسواء كسبت خسرت، كسبت كثير كسبت قليل، في النهاية الدولة ستأخذه وستعطي مثلي مثل غير الذي لم يكسب. أنا مثلا وليكن اشتغلت أقمت مثلا مصنع، ربحت منه 1,000,000 يورو، وغيري مثلا جلس في البيت ولم يعمل أصلا. ففي النهاية الدولة أخذت 1,000,000 يورو، أعطت هذا الذي في المنزل نصف مليون يورو، وأعطتني أنا نصف مليون يورو. فأبتدي فأسأل نفسي، طب لماذا أنا أتعب نفسي وأجتهد؟ طب أجلس مثلي مثل الذي في بيته وآخذ من الدولة. فكانت النتيجة التي انهار بسببها النظام الشيوعي أن المجتمع كله أصبح لا يعمل. كل إنسان ينظر لجانبه ويقول أنا لن أعمل وسأحصل على المال، والذي جانبي يقول كذا وهذا يقول كذا. الأمر الثاني، نشأ نوع من الكره بين أبناء المجتمع، لأنني أرى أن بعض الناس لا تعمل وتأخذ مالي. يعني هذا 1,000,000 يورو أنا الذي تعبت فيه، وأنا الذي اجتهدت وسهرت الليالي وتعبت وسافرت وعملت، وبعد كل هذا يأتي واحد ليأخذ كل مالي بدون أي مجهود. فحصل نوع من الكره أنني كرهت هذا الشخص، والشخص الآخر كرهني لأنني طبيعي أنا أكره إنسان فيبادلني الكره، فأصبحت أنا أكرهه وهو يكرهني. وأنا أكره الدولة لأن الدولة تجبرني أن أعطيها المال، وإن لم أعطيها المال تسجني. فأنا أكون في حالة غريبة، يعني أنا صاحب المال وأنا هذا مالي وهذا مجهودي، وفي النهاية تأخذون أموالي وتسجنونني. فنزع الانتماء من المواطن تجاه الدولة، ففشل هذا النظام فشل ذريع، وانهارت كل الدول القائمة على الفكر الاشتراكي انهيار كبير جدا، وبالتقريب لم يعد لها تقريبا مثال موجود في هذا الوقت. تفضل أستاذ رضوان. Maintenant, les frères Cheikh Abdelrahman évoquent l'exemple socialiste. Il vous dit que, par exemple, le système socialiste oblige tout le peuple, sans exception, de travailler. Mais le problème, ils ne seront pas récompensés parce que l'État qui va ramasser tout le travail et c'est elle qui va le distribuer. Et là, il y aura une polémique, une grande question chez tout le monde. Comment moi, je travaille beaucoup, je travaille toute la journée. Il y a quelqu'un qui ne fait rien, ne produit rien. Et après, moi, l'État va ramasser tout ce que je fais et elle va le partager entre nous deux. Et pour cela, le système socialiste, il va créer un problème de détestation, première des choses, entre les gens eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui va détester quelqu'un qui travaille pas. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, ce système va créer même la détestation entre le peuple et l'État, parce que le peuple, il va dire que le partage, il n'est pas correct. Il y a des gens qui font des efforts et des gens ils font rien, et pourtant le partage il est divisé par deux pour tout le monde. Et là, ce système prouve qu'il est vraiment pas fiable, et même maintenant il utilise l'oppression pour obliger tout le monde à travailler, parce que sinon aucun ne veut travailler dans ce système, parce qu'il y a des gens qui vont faire des efforts et des gens qui vont pas faire des efforts, et après ils seront partagés avec la même part. Et ben là, ce système il est obligé de opprimer tout le monde pour les obliger à travailler. Ça veut dire là ils ont une preuve que ce système il est pas fiable, et il convient pas à la vie humaine. Voilà. تفضل شيخ عبد الرحمن. ننظر بقى للإسلام كيف تعامل مع هذا النظام الاشتراكي. نجد أن الإسلام في البداية قال أن الحقوق الخاصة هي محفوظة لأصحابها، يعني مالك هو حقك ليس لأحد أن يأخذه منك. الدولة فقط أو بيت المال، لو احنا في دولة مسلمة، لها منك زكاة المال 2.5%.
واكثر من ذلك هو التطوع، يعني دوله تنصحك او تطلب منك ان تتصدق ولك مطلق الحريه، تريد ان تصدق شانك، لا تريد، ليس عليك اي حرج، ولا يستطيع اي انسان ان يتعرض لك او ياخذ مالك او اي شيء. فاذا اول امر الناس الدوله قالت لك ان المال لديك، المال ملكك، فانت تجتهد لتزيد هذا المال وليس اي مشكله، لانه في النهايه لك ولابنائك ولاسرتك. الامر الثاني هو قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده. اذا الله عز وجل في القران الكريم امر الناس ان يعملوا، اعملوا وكلما عملتوا اكثر تؤجرون اكثر يوم القيامه. يعني من كل انسان اجتهد في عمل، في دراسه، في كذا، يؤجر عليها. في احد المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المدينه، فراى احد الزراع فذهب ليسلم عليه، فالرجل تحرج ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لما يا رجل؟ قال: يا رسول الله، إنها خشنة، يده خشنة من الزراعة. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه اليد التي خشنت من العمل والجد والاجتهاد، هذه اليد يحبها الإسلام، يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. فحث الناس على العمل والاجتهاد. بل قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير عند الله من اليد السفلى. الشخص الذي لديه مال وينفق به هو خير عند الله عز وجل من الذي لا يعمل ولا يكتسب المال. بل الأكثر من ذلك، جعل الله عز وجل طاعة الزوج لزوجته مقرونة بأن ينفق عليها من خير ما ينفق. بل أكثر من ذلك، جعل الله عز وجل من أعظم الأمور هي الإنفاق في سبيل الله في كل الأمور، في الصدقة، في الزكاة، في تجهيز الجيش، في علاج المريض، في كل الأمور. فإذا الإسلام حث كل الناس على العمل، فكانت النتيجة: هذا بنى مصنع، وهذا أنشأ شركة، وهذا طبيب اجتهد وبعد ذلك أقام مستشفى، وهذا اكتشف صنع سفينة فضاء، وهذا طائرات، وهذا سيارات، فأصبح المجتمع مجتمع ناجح. فكانت النتيجة كل الناس تعمل، لأن صاحب المصنع عين بعض الناس، وصاحب الشركة وصاحب المعرض، فكان كل الناس يريدون أن يتعلموا، فأنشئت المدارس وهناك الطلبة، فأصبح مجتمع ناجح بالكامل. فكانت النتيجة مثلا على سبيل المثال، كانت دولة الأندلس كانت تسبق كل الأمم التي بحولها في كل المجالات، في الطب والهندسة والعلوم، في كل شيء، بسبب أن الإسلام حث على العمل والعلم والتعلم والكسب وكل شيء. فلذلك كان نظام الإسلام يقهر نظام الاشتراكية بالكامل، وبقي نظام الإسلام وانهارت الاشتراكية إلى غير العودة. تفضل سؤال. شكرا شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن، فقط سؤال. في وقت الأندلس ظهر طاعون في أوروبا، صح؟ تمام. Tamam, ok. Les frères, bon, maintenant, Cheikh Abdelrahman vous donne la réponse de l'islam au socialisme, au système socialisme. Il vous dit que l'islam, au contraire de système socialisme, l'islam protège tout fortune et tout droit d'un musulman. Ça veut dire l'État, elle n'a pas le droit de prendre la richesse de une personne, sauf elle a le droit de demander à cette personne de Monsieur Froment, tabarru' en français, tabarru'. Monsieur Froment ou bien Younes. Younes. Ouais. Donner de l'argent comme tabarru', je sais pas, donner, comment dire ça en français, tabarru'. C'est comme les restos du cœur, ça veut dire donner de l'argent. Hein? Une association? Non, donner de l'argent, donner de l'argent. ممكن تقول مثلا الانفاق على الفقراء مثلا. Ouais. Les dons? Les dons, voilà. Bon, là, Cheikh Abdelrahman dit que l'État n'a pas le droit de prendre l'argent de quiconque, sauf s'il fait un don de pleine volonté de lui-même. L'État aussi, elle est obligée de procurer tous les moyens au peuple
pour bien vivre, parce que le travail, c'est quelque chose qui est obligé dans l'islam, au contraire que le socialisme force les gens à travailler. L'islam, non. L'islam incite les gens à travailler. Cheikh Abdelrahman a cité un hadith qui dit que le travail, vous musulmans, parce que ça c'est aimé par le Dieu et le prophète et par les savants. قل اعملوا فسيرى الله أعمالكم. Il y a aussi que il donne un exemple que le prophète passait devant un agriculteur au Médine. Il a voulu faire le salam avec ce agriculteur. L'agriculteur, il voulait pas donner sa main. Le prophète a posé la question pourquoi. L'agriculteur dit que ma main, elle est sale et elle est vraiment dure à cause du travail de la terre. Le prophète a tenu sa main. Il lui a dit que cette main-là, elle est aimée par l'islam et par le prophète et par le Dieu, parce que cette main, elle travaille. Et cet exemple est donné pour dire que l'islam aime qui travaille. Aime inciter les gens à travailler, ne pas aller forcer à travailler, et ça donne quelque chose que la société, elle serait soudée et unie, et chacun dans son poste fait un grand effort pour aider la Oumma complète, par exemple un ingénieur dans son domaine, un médecin dans son domaine, et là il y aura tout le monde qui va travailler, au contraire au système socialiste qui lui demande à quelqu'un de faire un grand effort pour partager avec lui, avec une autre personne qui fait rien. Et vous donne un grand exemple, et cet exemple, tous mes frères, vous le connaissez, Al-Andalus, dans l'Europe, dans l'Espagne exactement. Cet exemple montre que le système islamique a fait d'un État qui est l'Andalus, un grand État. Elle avait beaucoup de savants, beaucoup de médecins, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'entreprises. Elle était une métropole bien développée. Mais le problème que, en même temps, il y avait la peste en Europe. Et c'est pour ça qu'il vous donne cet exemple, pour vous dire que le système islamique insiste sur le travail et d'améliorer et de créer un État fort. Et cet exemple, il est vraiment bien expliqué. Il explique bien la chose, parce que l'Andalus a été quelque chose de grand. Au contraire, à l'Europe, à ce moment-là, c'est grâce à l'islam et à suivre ce qu'a dit Allah et Rasulullah. Et ben là, l'Andalus était bien. Pourtant, l'Europe, elle avait la peste, elle avait la mort, elle avait tout. Cheikh Abdelrahman, تفضل. دخلنا في النظام الثالث اللي أيضا مشهور جدا ولعله أشهر نظام دلوقتي في العالم، هو النظام العلماني. النظام العلماني فكرته ببساطة بيقول إن الدين الإنسان يمارسه مع ربه في حياته الخاصة فقط، وليس له أي علاقة بالحياة. يعني حضرتك عايز تصلي، عايز تتعبد إلى الله، عايز تقرأ في الكتاب اللي بتؤمن بيه، كل ده اعمله في بيتك، ولكن في الحياة الدنيا ما تدخلش ده في أي مشكلة في أي حاجة. ده مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن هم قالوا إحنا الحياة في المجتمع هنديرها إحنا بقوانين إحنا اللي هنعملها. إحنا دول مين؟ إحنا دول بشر، زي أنا والأستاذ رضوان والأستاذ بلال، مجموعة من الناس العادية. فالمجموعة دول بيحطوا قوانين، فبيجي ناس ربنا عز وجل وهبهم ذكاء أعلى من ذكاء الناس اللي حطوا القانون، فبيقدر الناس دي إن هي يعني تتلاعب بالقانون ده وتتخطاه وتعمل جرائم وبشكل رسمي. حضرتك ما تقدرش تكتشفها، لأن هم أنت حاطط قانون بوجهة نظرك إن ده أعلى حاجة ممكن تحط، ولكن أنت ما تعرفش إن في إنسان أذكى منك. فبتكون النتيجة القانون بيوضع، وبعدين بيأتي من يعدل على هذا القانون ويرتكب جرائم، فتعود وتعدل القانون، فيأتي واحد آخر ويرتكب جريمة وتعود وتعدل القانون، وهكذا. فتظل سنين وسنين وسنين ولا تستطيع محاربة الجرائم ولا الفساد ولا السرقة ولا أي شيء. لذلك يعني ابحث في أي دولة علمانية
تجد أن سنويا هناك عشرات القوانين تتغير، بسبب أن كل ما وضعوا قانون هو وضع بشري، يأتي من يكون أذكى منهم وأفضل منهم وأعلم منهم ويخالف هذا القانون بدون أي جريمة، وبسبب هذه المخالفة يسرق ويفعل ويفعل ويفعل. فكان فكرة أن القانون يضعه مجموعة من البشر من أفشل الأفكار الموجودة على مستوى العالم. وفي فرنسا مثال، إذا بحثت مثلا في البرلمان الفرنسي ستجد أنه لا يمر شهر دون تعديل في القوانين الموجودة في كل المجالات، في الصحة وفي الزراعة والصناعة والاقتصاد وفي كل شيء. تفضل سؤال رضوان. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Maintenant, les frères, Cheikh Abdelrahman a abordé le sujet du système le plus répandu au monde, c'est Younes. Oui, Le système en France, on le dit comment démocratie. Non, c'est pas la démocratie, c'est il n'y a pas de religion, c'est nous qui fait Ah, la la loi. laïcité. Laïcité. Voilà, c'est ça, merci bien. Bon, Cheikh Abdelrahman a abordé ce système-là, la laïcité, parce qu'il dit que il est le plus répandu et le plus connu maintenant dans le monde entier. On va traiter ce système et le comparer avec l'islam. Il vous dit maintenant, par exemple, les États laïques demandent aux gens de pratiquer leur religion chez eux. Ça veut dire que c'est interdit de pratiquer ta religion dans la vie quotidienne et dans le système totalement. Tu poses la question pourquoi ils vous disent que nous, on a des lois et on a même des lois suprêmes pour gérer notre vie. On n'est pas obligé de entendre ta religion et tes lois à toi. Tu respectes la loi globale. Et pour là, Cheikh Abdelrahman nous dit, si ces gens-là disent vrai, alors pourquoi il y a toujours dans ces États-là, chaque mois, chaque année, un changement de loi? Vous trouverez toujours les pays laïcs qui sont pas d'accord parce que il y aura quelqu'un maintenant qui va proposer une loi, elle serait votée, elle va être acceptée pour tout le monde, mais après 5 ans ou bien 10 ans, il y aura des autres qui vont dire ah non, moi je suis contre cette loi, elle me convient pas, je vais voter ça, je vais changer ça, on va discuter de cette loi, on va l'enlever et faire une autre loi. Et pour ça, vous ne trouverez jamais un pays laïque qui a une loi unique, qui ne se change pas, qui ne met pas en conflit les gens. Et ça donne une preuve que ces États-là, ils peuvent pas avoir un système unique et universel qui se change pas. Et en même temps, il y aura toujours, Cheikh Abdelrahman a dit, il y aura toujours des gens intelligents jusqu'à aller à détourner ces lois pour leur bien et profiter de la faiblesse de ces lois à leur bien. Il vous donne l'exemple chez vous, il vous dit que vous, en France, vous pouvez jamais trouver le contraire qu'un parlement français, il est obligé chaque mois ou bien chaque année de changer une loi, soit sur côté santé, côté social, côté financier, dans tous les domaines. La France, elle est toujours en débat sur ces lois et ça prouve que ces lois-là, ce sont des lois créées par des humains et ils sont pas acceptables pour tout le monde. Et là, ça veut dire que l'humain, il pourra jamais créer quelque chose qui convient à tout le monde. Inch'Allah, j'espère que j'ai bien expliqué. تفضل شيخ عبد الرحمن. ننظر بقى الإسلام إزاي كان بيعالج مشكلة العلمانية دي.